An bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn. Bi ye avril kalo tile 2nan ye san 2022 ni bi ye sunkalo tile fɔlɔ ye. An bɛ dugawu kɛ Ala ka a timɛ ko ɲuman o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. An lajɛlikɛlaw an b'a fɔ ye ko nin ye ani seyidu sigilen tuguni jɛmukan kura la, jɛmukan min ni an bɛ o ɲɛnamaya ye sunkalo kɔnɔ ka farafasiya kɛ k'a fɔ ye ko kɔrɔlen ni o ye kutuba ye juma o juma o b'a nɔ la, mais seyidu y'a kanu k'a a fɔ ko sunkalo in kɔnɔ k'u bɛna ka na walawalali kɛ aw ye, aw minnu bɛ ni aw ma faamuyali sɔrɔ fɛn caman na sun timɛ ko ɲuman hukumu kɔnɔna la. O la kelen tɛ yan ni Ustaz Usmane Bari an bɛ yan ani Kalanfa Seydou Keita comme kɔrɔlen n bɛna kuma di u ma fɔlɔ u ka folikan bila o la an ka bi babu an bɛ sɔrɔ k'o dantigɛ an bɛ sɔrɔ ka don an ka babu kɔnɔ. Ustaz Usmane Bari salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatulahi taala wa barakatuh. An ka foli bɛ i ye frère Saliya ni i jɛɲɔgɔn Bali Sisoko ani Bamada ɲɛmɔgɔw bɛɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ ni kisi foli ye ka bɔ Ala ka kuma yɛrɛ kɔnɔ. Salamun alaikum Kuran sura 6 aya 50 ani aya 4 aya 50 ani aya 4 abe. D'accord. Kalanfa Seydou Keita folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ o de ye salamun alaikum ye ka ɲɛsin an filɛlikɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'a deli Ala fɛ Ala ka sunkalo ni timɛ cogo ɲuman Ala k'o di an ma, Ala ka kɛnɛya di an ma, an ka jɛ ka waleya ɲɔgɔn fɛ komi Ala y'a fɔ cogo min na ka bɔ kutubu samawiyatu kɔnɔna la inchallah. D'accord. An lajɛlikɛlaw bi an ka babu a bɛna boli sun de kan ka d'a kan an bɛ sun tile fɔlɔ la bi sunkalo tile fɔlɔ la bi an bɛna kuma fɛn mun ni fɛn mun bɛ sun tiɲɛ an ka bi babu bɛna sigi o de kan. O la ani Ustaz Usmane Bari ani Kalanfa Seydou Keita fɛn minnu bɛ sun tiɲɛ ka bɔ Ala ka kitabu sanuman kɔnɔ an bɛna Ala ka kitabu de dayɛlɛ ka o bɔ o kɔnɔ o kiti bɔ a kɔnɔ ni ka walawalaw ye walasa faamuyali bɛ se ka sɔrɔ walasa kɔrɔlen minnu fɔra an ye ni olu dɔw tɛ tiɲɛ olu ka se ka effacer ka bɔ yen pewu an ka ɲinɛ olu kɔ. O la Ustaz Usmane Bari yala sun tiɲɛ fɛnw ye mun ni mun ye ka bɔ Ala ka kitabu sanuman kɔnɔ. Rabbi a'udhu bika min hamazati sayatini wa a'udhu bika rabbi an yahduruni. Korana sura 27 suratul mu'min verset 90 ani verset 7 ka tabla 98 nin jaabi nana de ni Ala deli nana de tumana mina Ala yɛrɛ de y'a ɲini kanga a fɔta a y'a ɲini an fɛ kanga tuma o tuma n'an bɛ Ala ko kuma fɔ kanga an yɛrɛ kun kalifa ka taa ale Ala ma an ka yɛrɛ kun kalifa ale Ala ma mun kosɔn a ka an tanga ka bɔ ibilisiw tɔɔrɔ ma. Chapitre 16 verset 98 suratul Nahl diden ko fɔ sura verset 98 fa iza qara'atal qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection de ton Seigneur contre le diable banni. A famna donc an yo Ala dele ka an go Ala an b'a ɲini fɛ i kan kisi i kan tanga ka bɔ iblisu fɛ iblisu ka lamaga Ala k'an kisi o ma quoi Ala k'an kisi a ka an tanga ka bɔ olu fɛ gɛrɛɲɔgɔnyali fana ma ni i y'a mɛn a magara i la a gɛrɛla i la de gɛrɛɲɔgɔnna ko de bɛ na ni murula sɔgɔli ye gɛrɛɲɔgɔnla o de bɛ na ni murula sɔgɔli c'est ça donc Ala k'an dɛmɛ. D'accord. Kalanfa Seydou Keita dɔ faranga dɔ tɛ yen. Faranga min bɛ yen an bɛ don babu de kɔnɔ dɔrɔn awɔ inchallah. O la an ka don babu kɔnɔ an ka kuranu ta kuranɛ bɛ na an baro tiɲɛ kan
parce que a ko ko kitabu ni yɛrɛ ye tiɲɛ ye quoi. jati Corona chapitre 10 verset 32 fazalikumullahu rabbukumul haqq famaza ba'da al haqq illa dalal. nin kɔfɛ ko ala de ye tiɲɛ ye kosɛbɛ tiɲɛ in kɔfɛ ala lillahi dinul khalisu Corona sura 39 aya 7 aya 7 diina tigi de ye ala ye quoi. bon sisan a ko ko zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina chapitre 2 du Coran verset 2 a ko Muhammadu kitabu filɛ nin ye saliya ko kitabu filɛ nin ye kalan fa Seydou Keita ko kitabu filɛ nin ye an filɛkɛbagaw ko kitabu de filɛ nin ye zalikal kitabu la raiba fihi siga sigana tɛ kitabu min na quoi. Allahu akbar. hudan k'a bɛ maaw de kanda mais sisan maa jɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la lil muttaqina mɔgɔ minnu siralen don ala ɲɛ donc o kitabu nin an bɛ na siga tɛ kitabu min na ni o ye kanda de b'a kɔnɔ an bɛ ale de kalan fa iza qara'atal qur'ana yaye fa iza qara'atal qur'ana fasta'iz billahi yaye tanga ɲini ala fɛ minash shaitani rajim ka bɔ setani tɔɔrɔ ma Corona sura 16 aya 90 ani aya 8 abe donc a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ala kira ɲɛna ko nin ye kalanfɛn de ye Qur'an sura 20 ani 7 aya 90 ani aya 2 wa an atlu wal qur'ana donc sisan a kalan wa an atlu wal qur'an yamar de kanda kitabu ni ka ko de kalan jati maintenant sisan an bɛna nin kalan bi ka sun babu ɲini a kɔnɔna na sun babu ka bon kosɛbɛ mais an mago bɛ min na comme sun daminɛ mɔgɔ ka se k'a dɔn fɛn mun b'u ka sun tiɲɛ a faamuna fɛn mun b'u ka sun cɛ o ka se k'o dɔn fɔlɔ yanni an ka don babu tɔw la kabako a tɔba bɛ yen a tɔba bɛ yen sunkalo in ka di sunkalo in ka di dɛ a babu ka bon kosɛbɛ sa ala k'an dɛmɛ o la Kuranu b'a f'i ye sura 2 kɔnɔna na verset 185 an ka daminɛ n'o ye o shahru ramadan a ko Ramadan kalo min lazi jigini unzila fihi alquran jigini Corona jigina min kɔnɔ Ramadan kalo de la min kɔnɔ Corona jigina quoi. Allahu akbar. Ramadan Allahu akbar kalo barkama ye dɛ kalo barkama de don lahɔrɔma kalo o dɔ de don kosɛbɛ dɔw fana ko k'o ma fɔ kuranɛ kɔnɔ awɛ barka de jigina a ko kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albabi barka kitabu de don chapitre 38 verset 29 abe suratu sad abe barka kitabu de o don bon o jigina kalo mun kɔnɔ o ye jumɛn ye sisan o ye kalo barkama de don c'est comme si ma barkamaw de fana bɛ tugu kuranɛ nɔfɛ kosɛbɛ jati Corona sura 2 Bakara aya 185 ani 5 a ko kalo mun kɔnɔ kitabu jigina kalo mun kɔnɔ kosɛbɛ allazi unzila fihi alquran hudan linnas jigina o kalo de kɔnɔna na Ramadan ka kɛ kanda ye mɔgɔw ma a ma fɔ ye ko zalikal kitabu la raiba fihi hudan wa a filɛ ko de fɔ a ko Corona jigina Ramadan kalo de kɔnɔna na ka kɛ kanda ye buna adamadenw ye quoi ka kɛ catalogue ye buna adamadenw ma Bukari ko kuma fɔra yan ma Muslim ko kuma fɔra yan Muslim tɛ kanda kitabu ye allazi unzila min jigina Qur'an tɔgɔ ta taara tɔgɔ ma Qur'anu de taara tɔgɔ ma ya ka fɔ ko de jigina Ramadan kalo kɔnɔna na ka kɛ ka kanda ye buna adamadenw ma wa bayyinatin min al-huda ka bangeli kɛ mɔgɔw ye ka da kɛnɛmayali kɛ mɔgɔw ye kanda la quoi kosɛbɛ wal furqan a ma ban dɛ ka faranfasiya di aw ma Allahu akbar ko la ya minnu ko Corona ma walawala o binna yan pewu
ala ko k'ale ye kɔrɔna jigi de ka kɛ kanda ye mɔgɔw ma mɔgɔ ma wala la a bɛ se fɛn mun ma wala la a bɛ se ka mɔgɔ kanda a ko bunadamadenw kitabo filɛ nin ye min bɛ aw kanda kosɛbɛ ko an ye bangeli kɛ a kɔnɔ ka mun bange aw ye kanda ka kanda jira aw la a kɔnɔ ka kɛ faranfasiyali ye ka kɛ faranfasiyali ye aw ye kosɛbɛ ka nkalon ani bataraya ani tiɲɛ bɔ ɲɔgɔn na quoi tuma min a ye nin fɔ a ye mun de fɔ ka tugu a la a ko faman a ko sisan faman shahida ni mɔgɔ mun seereya la o kalo in na dun falyasum i ka falyasum i ka sun Allahu akbar falyasum sun ye arabukan ye sun ay sun arabukan de don kuma den yɛrɛ de taara yen siyam o la ni o kalo ni aw seereyara k'aw ka sun Allahu akbar seereya ye jumɛn seereya ye ka danganiya ala ka kitabu la ka da la kosɛbɛ ani ka da sini kosɛbɛ awɔ an b'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah maa si ma ala ye i dara ala la kosɛbɛ mais a bɛ k'o de fɔ kalo in fana o b'o cogoya la o tɛ kalo nin ni i sɔnna k'a fɔ ko kalo nin rahmadan kalo nin lahɔrɔma kalo de don ni i ye seereya kɛ a kan k'i sɔnna ko ni o kalo a ko kalo bɛna di aw ma Kurani sura 2 Bakaratu verset 200 verset 889 yasalunaka anil ahillati o bɛna i ɲininka kalo den quoi kalo fitini ka kibaruya la nouvelle ligne kalo tuma min na kalo bɛ bɔ y'a ye fitini de don kalo denyɛrɛnin lama ko bɛna i ɲininka a kibaruya la quoi kul Muhamadu a fɔ hiya mawaqitu linasi a dabɔra jate de kama aw ye quoi wagati quoi a ka wagati de jate ni kalo ye a ka hiji fana wal hajj a ka hiji fana dɔɔni ni o kalo denw ye a bɛ tunu a bɛ bɔ a bɛ tunu a bɛ bɔ a bɛ tunu a bɛ bɔ ni kalo ni fitinilama bɔra a bɛ bonya a fɔ k'a da kɛɲɛ Kurana sura 80 ani 4 verset 19 a bɛ da kɛɲɛ quoi a bɛ bonya fɔ k'a da kɛɲɛ kosɛbɛ o tɛ wa o don voilà donc a bɛ t'o la a bɛ kɛ fitini ye a bɛ tunu a bɛ tila ka bɔ bon o jateda 12 de ye kalo ye quoi o de ye san ye kosɛbɛ Kurana sura 9 verset 36 a ko inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran yawma khalaqa samawati wal arda minha 4 hurum a ko kalo jate da ale ala yɔrɔ la ko 12 do quoi inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra fi kitabillah kabla kitabu kɔnɔna la ko kalo ye kalo 12 ye quoi donc o kalo 12 de bɛ taga ka segin o de n'i ye kalo 12 compter o de ye san kelen les 12 mois de l'année donc a ko kelen bɛ a kɔnɔna na naani bɛ a kɔnɔ minha arba'atun hurum kalo naani b'a kɔnɔ lahɔrɔma kalo de don lahɔrɔma kalo ni a bɛ 2 d'i ma Kurana sura 2 Bakaratu verset 196 hiji kalo ani ka kɔn hiji kalo ɲɛ kalo mun bɛ yen ka kɔn hiji kalo ɲɛ min bɛ yen ko o ye umara ye quoi c'est ala ka baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw de bɛ kɛ o kalo naani kɔnɔna na o de ye kalo ninnu kɛ lahɔrɔma ye n'o tɛ kalo yɛrɛ k'a fɔ ko hiji kalo de bɛ yen nin ye hiji kalo nin ye hiji ye ala ka baara dɔ ye kosɛbɛ maintenant a bɛ kɛ wagati min na an y'o o baara de ta k'a nɔrɔ kalo in tɔgɔ la a faamuna donc umra kalo bɛ yen hiji kalo bɛ yen umra bɛ kɛ tuma min na o kalo ye lahɔrɔma kalo de hiji bɛ kɛ tuma min na o kalo ye lahɔrɔma kalo de a y'o fɛn 2 tugu ɲɔgɔn na n'i bɔra kelen na dɔrɔn i bɛna kelen na donc hiji umra n'a ye umra kɛ dɔrɔn ni umra banna dɔrɔn hiji ta in bɛ jɔ a bɛ hiji kɛ donc o 2 ye lahɔrɔma kalo ye kelen b'a d'a ma Kurana sura 42 o wele ko asura verset 38 a verset 38 le rassemblement des musulmans
silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan u ka ɲɔgɔn dalajɛrɛ ka ɲɔgɔn ka kibariya consultation shura ɲɔgɔn ye quoi a bɛ kɛ o kalo de kɔnɔna na quoi évaluation bɛɛ a bɛ comme san kura quoi walima san dɔ de don a taalen don silamɛw fɛ silamɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan o san o kalo la tuma o tuma maintenant o wagati bɛɛ consultation annuelle salon an ye projet jumɛn de kɛ mun de ɲɛna mun ma ɲɛ san wɛrɛ an bɛ fɛ ka jumɛn de kɛ an b'a kɛ ni nafolo jumɛn ye o wagati bɛɛ o ɲɔgɔn yew de bɛ kɛ quoi o de ye ashura ye o ye saba naaninan filɛ k'a f'i ye lahɔrɔma kalo naaninan ko kɔrɔna de jiginna donc aw bɛ bila baara dɔ fana na o de ye sun ye quoi i m'a ye a ko ni aw serera o kalo ma sisan k'aw ka sun maintenant o sun nin a kana k'i kɔnɔ ko kura de don dɛ a verset 183 suratul bakara ako ya ayyuhal ladzina amanu aw minnu ko aw limanalen don ala la kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum sun wajibiyara aw kan kosɛbɛ une prescription a wajibiyara aw kan i n'a fɔ n y'a wajibiya manton tɛmɛnenw kan cogo min kɔnɔ aw ɲɛ minnu kɔnɔ aw ɲɛ kosɛbɛ olu fana tun bɛ sun a dabɔra mun kama sun in la'allakum tattaquna mun kosɔn a ka ala ɲɛsiranya sɔrɔ n'a ye an ka sigi wagatiw la wagati minnu bɛ na an bɛ na nin bɛɛ faran fasiya u b'a fɔ ko baraji bɛ sun na sun ni baraji tɛ ɲɔgɔn sira la ayi a filɛ k'o de f'i ye o ayi mun bɛ sɔrɔ sun na o jumɛn ko ala ɲɛsiranya ala ɲɛsiranya de bɛ sɔrɔ sun na Allahu akbar fɛn minnu bɛ jurumu se mɔgɔw ma o bɛ yen i bɛ mun de kɛ ka baraji sɔrɔ i ka baara jidi o bɛ yen bato i ni ala cɛla la riti o bɛ yen c'est sunkalo bɔ riti de fɛ riti de don baara jidi ka fɛn jidi i ye kelen a bɛ se ka kɛ 10 ye kelen a bɛ se ka kɛ 700 ye a ko fɛn bɔ i yɛrɛ la he saliya suratul bakara verset 200 verset 61 a ko fɛn bɔ i yɛrɛ la i k'a di i mɔgɔninfin ɲɔgɔn ma kosɛbɛ ɲuman kɛ i mɔgɔ ye ka bɔ i yɛrɛ kun sɔrɔ la ko n'i ye kelen di o kelen misali bɛ comme ɲɔkisɛ kelen a bilala danni na sisan o bɛ falen a falentɔ la kalakisɛ 7 de bɛ bɔ ɲɔkisɛ kelen na c'est comme si i ka 1 franc a bɛ wolo min na a bɛ k'o de f'i ye n'i ye 1 franc bɔ k'a di mɔgɔninfin ma o 1 franc bɛ comme ɲɔkisɛ a falentɔ la kalakisɛ 7 de bɛ bɔ a la kalakisɛ kelen o kelen bɛ taa den 100 den i ye o ye joli ye 700 k'a bɛ se ka tɛmɛ o kan a ma jidi wa baraji o ye i ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ la a ko hey saliya k'i kana dédoigt kɛ mɔgɔ la quoi k'i kana mɔgɔ ka fɛn suɲɛ quoi n'i ye mɔgɔ ka fɛn suɲɛ o bɛ jurumu lase i ma ko minnu commandement mun bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni ala y'a kiiri fɔ k'a régler an ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'o sarti tiɲɛ ni juguman de don o bɛ wele ko jurumu quoi ni ye ɲuman kɛ o bɛ wele ko ɲuman donc o bɛ ji di baraji mais seli o tɛ i ni mɔgɔ cɛ quoi baara tɛ i ni mɔgɔ cɛla la sun baara tɛ i ni mɔgɔ cɛla la a bɛ kɛ ala de ye o bɛ i ni ala de cɛ de ni ɲɔgɔn cɛ quoi a faamuna a bɛ ka faamu kɔngɔ nin i tɛ k'a kɛ mɔgɔ ye i tɛ k'a kɛ mɔgɔ la a kɔngɔ b'i yɛrɛ de kan dɛ seli i tɛ k'a kɛ mɔgɔ ye i tɛ k'a kɛ mɔgɔ la quoi ne bɛ seli ala n kanda i kan bila sira kelen na kan n kisi ka bɔ balawu ma n don arijɛnɛ kɔnɔ i bɛ taa sujudu bin i bɛ i ni maa cɛla la dɛ o baara o tɛ baraji ye dɛ ale b'i bɔ juguman de la ale b'i sama ka bɔ kojugu k'a bɛ ala ɲɛsira la sura 29 a bɛna 5 inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar chapitre 29 verset 45 seli mun ko fɔtɔl filɛ nin a b'i bɔ jurumu la ala tanama ko la k'a b'i bɔ a la kosɛbɛ a bɛ faamu sun fana a filɛ k'a fɔ k'a bɛ ala ɲɛsiranya de d'i ma
ala ɲɛ siranya jati ni ala ɲɛ siranya sɔrɔ o ye ko belebeleba de ye belebele do saliya ala ɲɛ siranya ni y'o sɔrɔ ale ka bon baraji ale ni baraji catégorie tɛ quoi ayi ale b'a bɛɛ sanfɛ ale ye catégorie wɛrɛ de ye pour que e ka baara ɲuman kɛ mɔgɔ ye il faut que e ka dusukun ɲuman sɔrɔ hein donc sun ninnu b'i dilan ko i bila o baara kɛli la ala ko k'i ka fɛn minnu to k'i kana mɔgɔ ka fɛn suɲɛ kana maa fa a bɛ i dilan a b'i bɔ o ko kɛli la ko a bɛ yafa di i ma ni i yafara ni ala ko k'a jɛnɛ i ma a tɛ balance pese i ye i bɛ don arijɛnɛ kɔnɔ maintenant n'i ka ko ɲagaminen don balance bɛ sigi ni balance sigira la risque bɛ yen peut-être a bɛna kɛ juguman bɛna ɲuman yɛlɛ walima ɲuman ka juguman jigin a bɛ faamu an ka taa a verset 887 ani 7 ta Allahu akbar sisan o sun nin mun de yɛrɛ bɛ wele ko sun imtina'u yɛrɛminɛ yɛrɛminɛ de don Allahu akbar yɛrɛminɛ ka bɔ wagati dɔ la ka taa bila wagati dɔ la o bɛ d'i ma fɛn mun tun dagalen don i ye kɔrɔlen kalo tɔw la wagati bɛɛ lajɛlen fɛn minnu dagalen don n'i wulila dɔrɔn i b'a kɛ mais ni sunkalo ni seereya kɛra sunkalo na ni o sunkalo bangera aw ye a ko o la restriction bɛ don quoi e bɛ bali ka baara nin kɛ ka daminɛ wagati dɔ la ka taa bila wagati dɔ kɔnɔna na o baara nin ye joli ye quoi o baara nin ni o sɔrɔla o de ye sun don fɛn ye quoi wa o de ye sun a fɛn kelen kɛli de bɛ i bɔ sun na sayi an ka taa a ko uhila lakum leylata siyami rafasu ila nisaikum leylata siyami leyla leylu leylata leylu mena sufɛ hein i ye siyamu fana mɛn sun donc sunkalo sufɛla suratul bakara a b'a dayɛlɛ a b'a filɛ i b'a dɔn wagati sera an ka bɔ conjecture kɔnɔna na zone kɔnɔna la jigiya kumaw o san dɛ o san ala kira tile la dɛ dɔnnibaw dɔ y'a fɔ kun bɛ yen dɛ awɔ ale cɛ sahaba dɔ de y'o fɔ baarajugukɛla kun don awɔ a ye nin ko in de kɛ dɔrɔn a kaburu nɔnɔkɛnɛ bɔr'o la awɔ k'a sɔrɔ maa min ye san 100 kɛ ɲuman na tasuma bɔr'o kaburu la awɔ tasuma bɔr'o kan nin naganaga kan ninnu tuma sera quoi i b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ ka ban diinɛ na nin naganaga kan ninnu kama parce que a tɛ tiɲɛ tɛ o a tɛ mɔgɔ hakili minɛ les esprits saints a tɛ don olu la parce que nkalon don a ko kitabu filɛ nin ye min bɛ aw faranfasiya quoi a y'a daminɛ n'o de ye a ye bangeli kɛ aw ye fɛn na kanda ka faranfasiya kɛ aw ye kow la ni sura ani aya ye kuranɛ sura 24 verset fɔlɔ sura ani aya sura ani aya suratun anzalnaha wa faradnaha ni sura ye an ye min wa wahyu kan ka na ka wajibiya aw kan ka faradaya aw kan ko ayaw de b'a kɔnɔ anzalna fiha ayatin bayyinatin a ye ayatin bayyinatin ko ayaw de b'a kɔnɔ sura ninnu ayaw de b'a kɔnɔ aya minnu bangelen don kosɛbɛ suratu nur o de kosɔn an bɛ sura fɔ i ye ka aya fɔ i ye ala ko k'ale ye sura ani ayaw de jigi ka faranfasiya di aw ma donc ni mɔgɔ ma sura ni aya f'i ye diinɛ na a ye wuya fɔ e ye a ye nkalon tigɛ i ye donc tuma sera e bɛna fɛn mun mɛn o kɔfɛ n'i ye dɔ wɛrɛ fara a kan sun tiɲɛ fɛn na i bɛ bo kɛ ala yɔrɔ kana segin a la parce que o la i ye nkalon tigɛ ka da ala la innal ladzina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun nkalon tigɛ ka da ala la u tɛ kisi k'a tɛ kisi chapitre 16 16 verset 116 117 a bɛ yen 116 117 a sɛbɛnnen bɛ yen maa mun bɛ nkalon tigɛ ka da ala la a tigilamɔgɔ bɔnɛna dun diinɛ dun ye ala de ta ye chapitre combien chapitre 16 verset 116 117 nkalon tigɛla i ka nkalon tigɛ ka da ala la nkalon tigɛ ka da ala la o ye jumɛn ala ko ala lillahi dinul kalif diinɛ ye ale de ta ye ale de bɛ kiiri jigi ka aw ladɔnniya fɛnw na aw tɛ fɛn minnu dɔn a ye min fɔ i panna o kunna ka taa fɛn wɛrɛ fɔ tiɲɛ i kalon da la ale de ye diinɛtigi ale de ye diinɛtigi n'ale y'a fɔ k'a bila yɔrɔ min na o la sisan chapitre 2 verset
187 sun tiɲɛ fɛnw a bɛ ka f'i ye sun fɛn mun bɛ sun don ani sun tiɲɛ a bɛ n'o de fɔ i ye a ye mun de fɔ ko asuyam ko sunkalo sufɛla la a y'a fɔ sufɛla la ko ale ye dagali kɛ aw ye ka taa a furumusow k'aw ka kafoɲɔgɔnya kɛ aw furumusow a k'u la nisɔndiya. Il a autorisé pendant les nuits d'Asuyam d'avoir des rapports avec vos épouses. Oui. Il a permis la nuit. Donc les jours, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. Avec nos défauts, il est allé quoi. D'accord. Quel est Yaye, à quoi il a permis parce que Mouna, Moussa Nounou ye. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Muso nunu ye aw ka aw fana ye muso nunu ka biri a bɛ ka dalen de gosi wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa alimun. Allahu akbar. Chapitre 29 verset 43 ko ale ala bi kuma mɔgɔw fɛ dalen de la comme ko aw la hakilimaw de b'a kuma dalen kuma ninnu faamu quoi. Fɛn mun bɛ kɛ birifini kɔnɔ i b'a dɔn wale k'u b'a kalama. Voilà mɔgɔ minnu bɛ an filɛ peut-être ni denmisɛnninw don olu tɛ o fɛn ninnu ɲɛ dɔn kosɛbɛ a bɛ f'olu ye dalen na a bɛ f'olu dalen na ani baliku hakilidaw quoi mɔgɔ dɔ bɛ o tɛ hakili ɲɛnama t'u la ɲɛnama fana t'u la a kɔrɔlen don mais a tɛ foyi kalama ko fana ye jumɛn ye tuguni y'a ye ko fana ye jumɛn a tɛ dalen ninnu fɔ y'a ye comme munna ko ne ala ye aw kɛ birifini ye ɲɔgɔn ma sutura de bɛ birifini kɔnɔna na ko wɛrɛw bɛ kɛ biri damu bɛ taa birifini kɔnɔ Allahu akbar. ko donc o de kosɔn asuyam sufɛla la j'ai autorisé a k'o baaraw kɛ tɛmɛ n'a ye. Alima Allahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaykum ala b'a dɔn a bɛ to k'aw yɛrɛ kun tɔɲɔ parce que munna a bɛ dogo ka ko in kɛ quoi. Dɔw yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ jɛ a la k'a kɛ komi fɛn dagalen fana tɛ. Dɔw bɛ k'u yɛrɛ jɛ a la k'a fɔ ko fɛn dagalen tɛ u bɛ k'u yɛrɛ latɔɔrɔ kosɛbɛ k'a sɔrɔ ale ala y'o daga quoi k'ale b'a dɔn k'a b'a dɔn a bɛ to ka dogo ka don ka taa damu ta quoi muso ninnu fɛ parce que dɔw tun hakili la ko sunkalo sufɛla fana o t'a la mais o n'a ta o ta o hakili la ko a interdilen don mais u k'u dogo k'a kɛ quoi. Ala ko k'ale b'a kalama k'u bɛ to k'u dogo aw dɔw bɛ to ka dogo ka taa kosɛbɛ damu ta jati ale ala yafa ala aw ma a yafara aw ma a jɛna quoi a jɛna a yafara aw ma ko baara in a jɛna aw ma a yafara donc sufɛla in a y'a dasa kan fale ana bashiru y'a ye k'aw ka a dasa kan a y'a dasa kan k'aw a y'o la nisɔndiya a ye fɛn ɲini ni ala ye min sɛbɛn aw ye min daga quoi sufɛla dagara muso a y'a ɲini muso ye fɛn dagalen ye a ye sufɛla fana daga aw ye kosɛbɛ donc a dasa kan sufɛla baara nin ka kɛ kosɛbɛ tɛmɛ n'a ye a ko wa kulu saliya a nana ni fɛn filanan ye o sufɛla kelen de dɔn a ko a ye dumuniw fana kɛ washrabu a ye miniw fana a ka minfɛnw fana min a ye mini fana kɛ y'a ye o ye joli ye o ye fila ye parce que dumuni ni mini bɛɛ bɛ bakuruba kelen na o ye fila ye bakuruba kelen tɛ dɛ u bɛɛ b'a dama na dumuni ye fɛn dɔ y'a d'a ma awɔ ne y'o jateminɛ o ye fɔlɔ ye dumuni o ye filanan ye mini o ye sabanan ye d'accord ni y'a dafalen o y'a dafalen ni fɛn kofɔlen filɛ nin ye ale ye nin daga aw ye sufɛlaw la sunkalo sufɛ sunkalo sufɛ nin dagalen don aw ye a ko o la hatta wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul qaytul abyad fo ka taa maintenant a bɛna dansigi kɛ wagati dɔ la su in na sufɛla a bɛna se yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ arrêtez maintenant arrêtez ces trois choses oui a kana o kɛ tuma jumɛn hatta yatabayyana lakumul qaytul abyadu min al qaytil aswad min al fajri fa ka taga gari fima ani gari jɛman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na fajiri kɛnɛ tuma cili kosɛbɛ ala yala bɛ kuma da gari fima minɛ i k'o ye i ye jɛman fana minɛ i k'o fana ye k'o fara fasi wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al alimin a ko kuranu sura 2 suratul bakara aya 26
inna allaha ale ala la yastahi an yadriba masalan ma ale te maloya fama ka fawqaha soso muso ɲɔgɔnna kɛ misali ye walima fɛn mun ka bon ni soso muso ye walasa i ka fɛn dɔ faamu. jati a ma fɔ k'i ka taa gari finma ɲini i ka to ka yaala n'a ye ani gari jɛma a ko ndalenw de don ndalen do a ko k'ale ndalen ale bɛ se k'a boli hali soso muso ɲɔgɔnna kan i y'a ye ko i bɛ gari jɛma ani gari finma finma ye jumɛn ye oui finma ye dibi de a b'o de f'i ye sura 17 kɔnɔna na verset 12 waja'alna layla wan nahara ayataini nin fɛn fila sufɛla ani tileganfɛla ale y'o kɛ kabako fila ye quoi kosɛbɛ sufɛla ani tileganfɛla ale ala y'o kɛ kabakoma fila ye quoi famahawna ayata layli waja'alna ayatan nahara mais mun de b'u bɔ ɲɔgɔn na a ko sufɛla ta in k'a y'o jɔsi k'a bila k'a kɛ finman ye quoi sufɛla ta y'o jɔsi ka kɛ jɛman ye sufɛla ka su jɔsi ni k'o kɛ jɛman awɔ c'est-à-dire ka su jɔsi ni jɛman ye jɛman ye ka su taga ka bɔ yen ka jɛman kɛ k'o nɔrɔ bila dɔrɔn pour que a ka se ka yeli kɛ i n'a fɔ tableau finman ni lakɛrɛ sɛbɛn n'i ye sɛbɛnni kɛ sɛbɛn tɛ jɛman ye n'est-ce pas d'accord n'i ye chiffon ta k'a effacer finman bɛ taa a nɔ na kosɛbɛ a ko tileganfɛla ye jɛman ye sufɛla ye finman ye gari bɛ ka misali boli o de kan gari finman ani gari jɛman c'est-à-dire que wagati ni dibi filɛ a bɛ fɛ ka taa kɛnɛ bɛ fɛ ka ci kɛnɛ y'a kun bɔ mais dibi bɛ yen fɔlɔ dibi ma taa dɛ kɛnɛ filɛ k'a kun bɔ ko n'o kɛra tuma min na k'i k'a bɛɛ jɔ nin fɛn saba min tun dagalen don e ye sufɛla la kana to sufɛla ka ban k'a sɔrɔ e b'o fɛn in na quoi n'o kɛra dɔrɔn i ma sun quoi ne tora ji min na fo dugu jɛra ni e tora furubato la fo dugu jɛra e ma sun wala k'i ka o baara ni jɔ tuma min na finman in bɛ yen jɛman bɛ ka bange a faamuna a bɛ ka faamu donc o la ni o kɛra dun o la sisan an bɛ se ka ɲininkali minnu boloda est ce que parfum bɛ sun tiɲɛ o la wa parfum k'a fiyɛ an ka taa n'a ye an bɛna se o mais ni nin fɛn saba kɔfɛ e bɛ fɛn o fɛn min fɔ nkalon de don tu n'as même pas à citer parce que n'i m'a dɔw fana fɔ olu b'a dɔn k'e bɔ nin kalama donc olu mira k'i t'a kalama quoi fɛn saba nin o de bɛ ka fɔ min bɛ sun don o de fɔra i ye kafoɲɔgɔnya miniw minfɛnw ani dumuniw sufɛla fo wagati dɔ ni a sera ko stop stop ni maintenant k'i ka a kɛ mun k'i k'a jɔ awɔ ko fo kuma jumɛn sa summa o kɔfɛ atimu siyama i ka a sun in dafa ila leili fo ka don sufɛla kɔnɔ kosɛbɛ sufɛ wɛrɛ quoi a faamuna su dibi bɛ na tuma jumɛn fitiri tɛmɛnen kɔfɛ su dibi bɛ na a faamuna maître nin kuma in nɔgɔ foyi tɛ nin haya in na koyi kalabanciw de bɛ fitiri ni su don ɲɔgɔn na sinon munna u y'a fɔ ko fitiri munna k'a bɛɛ kɛ su ye siɲɛ kelen olu ko fitiri bɛ yen su bɛ yen fitiri da fɛ n'i taara maa o maa fɛ yen i b'a fɔ ko ani wula de i t'a fɔ ko ani su o yɛrɛ ka bɔ yen o yɛrɛ tɛ sun tigɛ fitiri dɔw b'a tigɛ ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ mais o de bɛ ka f'i ye o olu bɛ sun tigɛ de ka sɔrɔ ka fitiri yɛrɛ seli mais hali fitiri tɛ sufɛla ye fitiri yɛrɛ tɛ sufɛla ye kuma tɛ olu b'a tigɛ tuma min na ale dun k'i ma ko summa atimu siyama ila leili sufɛla min bɛ ka fɔ i ye o kelen de don i bɛ a ta fo ka bila sufɛla kɔnɔna na su dun bɛ na fitiri tɛmɛnen de kɔfɛ dibi bɛ samati fɛn saba in fɔra maintenant sisan i bɛ fɛn o fɛn min mɛn a kɔfɛ n'i y'a mɛn karamɔgɔ mun da ala tɛ fosi k'a nɛn na yan quoi mais a b'a nɛn tigɛ kiyama n'i ko parfum bɛ sun tiɲɛ i ye nkalon tigɛ n'i ko pâte brochée bɛ sun tiɲɛ i ye nkalon tigɛ n'i ko gɛsɛkɛnɛ bɛ sun tiɲɛ i ye nkalon tigɛ quoi n'i ko ko filɛli bɛ sun tiɲɛ i ye nkalon tigɛ quoi i ko mɔgɔkɔrɔfɔ bɛ sun tiɲɛ i ye nkalon tigɛ mɔgɔkɔrɔfɔ olu babuw bɛ yen ka sɔrɔ u ni sun tɛ ɲɔgɔn ye sira la. o interdilen yɛrɛ don san waati bɛɛ tant que i ye silamɛ ye. san kalo 12 bɛɛ ka maa kɔrɔfɔ o ye ko balilen de ani sunko tɛ quoi. kuranɛ sura 49 kɔnɔna la suratu Hujurat. a verset 12. a bɛ yen. a kana ɲɔgɔn kɔrɔfɔ a kana filɛli jugu filɛ a y'a filɛ ɲɛ filɛ
fɛnw suli aw minnu ye mu'minu ye. Quran sura 24 aya 30 suratu Nur. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim Ni ye cɛmanw wa ye. yahfazu furujahum. Ko a y'aw ɲɛnafilɛ suli a ka kursi jala minɛ kosɛbɛ ka tanga quoi. kosɛbɛ. Kana filɛli kɛ mun bɛ taa e bila jɛnɛya la quoi. K'i kana o filɛli kɛ. O ni sun tɛ ɲɔgɔn sira la. O ye ko balilen de ye. C'est une loi qui est là. Donc o y'a bɛɛ don ɲɔgɔn na. O ye fɛn bɛɛ cɛ ka na don sun na k'a fɔ k'a bɛɛ gɛlɛya fɔ k'a bɛɛ nɔɔni. Ka taga se yɔrɔ la yɛrɛ se ka sun bilen yɛrɛ. N'u m'a fɔ ko a bɛ dɔ bɔ baraji la de ka a yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ sun baraji yɛrɛ t'a la. Karamɔgɔkɛ in t'a dɔn k'a fɔ sun baraji yɛrɛ tɛ sun na. E t'o dɔn o. Ko n'i ye filɛli kɛ ko a bɛ dɔ bɔ i ka baraji la n'i y'a kɛ ten a bɛ dɔ bɔ i ka baraji la. K'a sɔrɔ o ni nin si tɛ ɲɔgɔn sira la. Allahu akbar. E bɛ sun i bɛ ka parfum fiyɛ cogo min y'i diya. I bɛ sun I b'i da broser ka ɲɛ. I b'i da broser kana da kasa Ala tɛ da kasa in fɛ dɛ. O ko da kasa ko de ka di Ala ye. Ko sun tigɛ tuma ko da kasabatɔ quoi. Ko o bɛ yɛlɛ i b'a fɔ ko misiku. Ala mago bɛ i ka da kasa in na. Yɔrɔ mɛtiri tiɲɛ yɛrɛ I da tulilen Ala mago bɛ i ka da tulilen na. Ko dɔn ka sun ko dɔn i ma deli ka n ka dako bila ko k'a bɛ sun tiɲɛ fɔlɔ. Nkalon de don. Kelen ma deli ka tun. Tiɲɛ tɛ o. Ayi o tɛ se ka kɛ. Min fɔra ye k'i kana jiw min k'i kana dumuniw kɛ k'i kana kafoɲɔgɔnya kɛ quoi. Nin fɛn 3 a banna. Ala ka kuma de filɛ nin ye wuli cogo t'a la i tɛ se ka fɛn 4 na sɔrɔ ka fara kan. Maintenant ni fɛn 3 nin ni a y'i to fɛn o fɛn na ka tile kelen o kelen na ka tile bange ka ban e ka sun t'i ye quoi. Walima ni e ye sun tigɛ tile bin e ka baara kɛra baara fu ye quoi. Oui n'i ye sun tigɛ tile bin tɛ 104 105. A ye mun fɔ ye. Hal nunabbi'ukum bil aksarina a'malan. Ko mɔgɔ do a fɔ dɛ yalima n ka aw kibariya mɔgɔw ka baara la mɔgɔ minnu ka cɛsiri kɛlen don cɛsiri fu ye wa. Allazina dalla sa'ayuhum fil hayati dunya. Maa minnu filila wala dɔɔlina i t'a fɛ wala dɔɔlina wa dalina ye maa fililenw de ye kɔnɔna suran fɔlɔ aya 7 ko maa fililen Ala kana i fara olu kan donc maa minnu filila u ka diɲɛ baaraw la quoi u ka baara ɲuman kɛlen u filila la quoi donc u y'o fili min kɛ dɛ mun de nana o fili nin s'u ma kɔnɔna suran 18 aya 100 ani aya 5 ko allazina kafaru bi ayati rabbihim k'u y'u ɲɛ de ci ka bɔ ale Ala ka ayaw kan quoi u y'u ɲɛ de ci ka bɔ Ala ka ayaw kan k'u sagoya kɛ Ala k'i ma sisan kɔnɔna suran 2 aya 100 aya 80 ani aya 7 summa atimu siyama ila leili su dafa su fɛ mais e tagara tigɛ tile bin o bɛ aya jumɛn na u dara kitabu fan dɔ la ka ban kitabu ka da kitabu fan dɔ la ka ban kitabu fan dɔ ma kɔnɔna suran 2 aya 80 ani aya 5 afatumina bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd e ye nin ta ka bɔ kɔnɔna kɔnɔ k'an ka sun e sɔnna o ma i sɔnna o ma donc a tigɛ kuma fana Ala de y'a don waati fi Ala b'a tigɛ waati fi ye e banna o ma donc a dara kitabu fan dɔ la ka ban fan dɔ la ko hakikatan ko ninnu de jahanamadenw ye kosɛbɛ olu de ye kafiru ye a ko di Mohamed a fɔ voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre Sourate 18 verset 103 104 105 a b'a filɛ han voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Alhamdulillah rabbil alamin kamina an samuga ñine ne san bi shegi walma san bi wolomla sun foy ma temene kan c'est sungalo foy ma panne kuna kasoro aya shiden bɛ kɛ a sun bɛɛ ale bɛ sun tigɛ tile bin de ala y'a fɔ a ye ko leeli de sun matimu siyama ko il s'imagine faire le bien ni ale yɛrɛ ɲininka alhamdulillah an kɔni an ye dɔ kɛ sunko la a ye o ye n t'a dɔn n'i b'a faamu il se vante fa b'a disi gosi ko ale ma deli ka hali bana quoi a b'o lakali quoi sunkalo kelen kabini ale ye sun ta kabini ale si bɛ san 10 a bɛ hakɛ dɔ fɔ quoi ko ɲinan ale si bɛ san hakɛ in na quoi san 70 walima san 80 ko sunkalo kelen ma deli ka pan ale kunna yɛrɛ lui-même il s'imagine faire le bien mais a ka baara tiɲɛnen don mun na a y'o si bɛɛ kɛ kɔngɔ fu la ani minɔgɔ fu la ani a y'a nege minɛ ka bɔ a furumuso la fu la mun na
tile binnen a taara ko tile binna Bamakɔ n'a a Lamini tile bin de fɔra i ye wa groupe Samsi de fɔra i ye wa o tɛ Kuranɛ kɔnɔ tile bin tɛ Kuranɛ kɔnɔ tile bin tɔgɔ groupe Shams awɔ tile bin tile bin bɛ yen tile bin suma timu leli bɛ yen siyama ila groupe Samsi a m'o f'i ye dɛ ila leili b'a dafa fo su fɛ a tɛ tɛmɛ nin kan tile bin bɛ Kuranɛ sourate 20 verset 130 tile bin ko kuma a b'a f'i ye a bɛ tile bin ko kuma karamɔgɔ ninnu bɛ essayer ka mɔgɔ ɲagami ko ila ala ko ila ko kɔrɔ b'o la Ala m'a fɔ ko n'i bɛ seliji ta k'i ka i tɛgɛ ko ka bila nɔngɔn na a ye mun de fɔ o la a ko ya ayyuhal ladzina amanu iza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq al-marafiq fo nɔngɔn k'i k'a ko fo ka se nɔngɔn donc ko mais n'i y'a ko n'i ma se nɔngɔn na i ma se dɛ a y'o de f'i ye ka denin k'a tɛgɛ ko k'a da yan seliji k'a da yan ka sɔrɔ tɛgɛ cɛmancɛ la o ila kelen de don fo ka taa bila de e de la k'o ye wa donc dibi de fɔra ye a bɛ fini sama ka bɔ a la ka fo ka bila nɔ o ila kelen de don maintenant o b'a essayer k'a ɲagami ko non ko ila o kɔrɔ ko daminɛ dɔ b'a la c'est-à-dire ni tile binna k'o de ye su daminɛ su tile bin de ye su daminɛ jɔn de y'o fɔ e ye e y'o ye min maître waati bɛ fɛ ka se kosɛbɛ wagati sera n'a wagati sera an b'a jɔ laɲini dafara d'accord o la an bɛ kumakan laban segin aw ma hali bi an k'an banbɔ Kuranɛ na Kuranɛ bɛ ka min fɔ i ka baara ka ye a kɔnɔ kana kɛ baara fukɛla ye kana kɛ baara fukɛla ye quoi comme i n'a fɔ Ala y'a fɔ cogo min na n'a kɛra tan a aya 105 Kuranɛ sura 18 verset 105 a ko mun y'u halaki parce que u y'u ɲɛ ci ka bɔ Ala ka ayaw la ko jɔ kɛnɛ don ne Ala tɛ balance sigi ye a bɛɛ jahanamaden i ka ɲuman ni juguman yɛrɛ tɛ pese quoi foyi t'i ye o olu ka baara tiɲɛnen don e siden bɛ kɛ baara fu la donc o la mɔgɔw k'u janto sun na u ka sun tigɛ su fɛ su dun fo safo fitiri kɔfɛ dibi sabatilen i b'i ka sun tigɛ a faamuna an bɛ sigi de fo salatu fɔlɔ kun ka mɛn a ka wele de o de don salatu min bɛ kɛ isha ye safo seli kaɲa fɔlɔ dibi sabatilen don o la o mɔgɔ fila tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yala dibi donna dibi ma don ko finma finma o la an bɛ an ka sun tigɛ a bɛ kɛ ten kalafa kumakan laban min bɛ Ala ye tile bin ni sufɛla fɔ ka bɔ ɲɔgɔn na Kuranɛ sura 84 chapitre 84 verset 16-17 a ko fala uqsimu bishafaq ko je jure par les crépuscules a ye kale tile bin na a aya 17 a ko wa leili wa ma wasaka a ko a b'i kale sufana kuma min a y'a dibi don donc sufala ni tile bin kelen tɛ a ko ni tile binna k'a ka fitiri seli ni dibi donna k'a ka safo seli Kuranɛ sura 11 aya 100 ani aya 14 wa akimi salata tarafay nahari wa zulafan min al-layl donc sufala ye sufala de ye sufala de bɛ daminɛ fitiri kɔfɛ mais fitiri tɛ sufala ye fitiri daminɛ tɛ sufala ye donc sufala de ye ni dibi donna i tɛ yeli kɛ wagati min na afa hukumal jahiliyati yabghuna a bɛ tugu jahiliya kiiri de kɔ wa wa man asdaqu min Allahi kilan jɔn de ka kiiri cɛ ka ɲi ka tɛmɛ Ala ta kan jɔn de bɛ se ngo la ka tɛmɛ Ala kan Kuranɛ sura 5 aya 50 d'accord jɔn de ka kiiri cɛ ka ɲi ni Ala ta ye maasi donc o de bɛ kuma laban na d'accord merci Kalafa Seydou Keita an bɛ aw yɛrɛ fo ka aw waleɲuman dɔn aw minnu ye a kanu ka maliyɛnw bɔ fili la sunkaloba in kɔnɔ an bɛ a ɲini Ala fɛ Ala ka a baaraji di aw yɛrɛ o la an lajɛlikɛlaw aw k'an bɛn sigi wɛrɛ aw wasalam